Okay, 1, 2, 3, go! Dapat nakaano nga talaga yung leeg nyo. Oh. Pwede pa yan, kainin natin ulit. Okay? Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ay, parang lumalaban si Madam, oh. Ayan si Miss Cara. Ating defending champion. Go, Ate Kimi. Go, Kuya Mark. Ay, okay, pwede pa ulit. Ayan na. Nakikita na ang pagkunot. Oo, pwede. Sumumo agad eh. Let's go. 1, 2. Ayan na, malapit na, malapit na. Ay! Nakikita na natin yung mga palaban. Yung iba kalmado, yung iba nagmamadaling kainin. Ang biskuit. Okay? Sila na po Aldrin. Nakikita natin super kalmado. Eh?